Ito po yung miniature train. Yan. So, you can see all kinds of Central Burnaby Railways. Gumagalaw po lahat. And then, yung mga sample ng Canadian Pacific Railways. Ganda, oh. Ganda. Tignan nyo, oh. Yan, lahat. Ayan. Ang ride po sa adult, $5. Tapos yung mga bata, $4.50. Yan. And lahat po nagsiserve ay volunteers, mga ages, mga retirees, includes engineers, contractors, conductors, yung mga siguro, yan ang sample. Ganda. All kinds of There's a bridge. trains. So, tignan niyo yung mga tao dito. Yan po. Halika na. Ito yung mga sample ng houses built in Canada. Yan. Ganda. So, nag-cooperate ho ito only siguro spring, late spring, summer. I don't know kung autumn. Ganda. Marami pang train sample sa loob. Sige, ito muna po tayo. Bye. Thank you.